মালিক রে কম না দাম এত টাকা পাইছি আচ্ছা আজকে থাম দিতে এটা নিয়ে দিতে দাদা কাম বন্ধ রইলো কাও সে নো যাইয়ে মালিক পেন মেলা मालिक के देखो ना मालिक देखो ना कोई नहीं ऐसे है भाषा नहीं आता होगा अच्छा के देखो ना
এটা নি হইছে যা বুঝলি ও মাগো কি বাবা কাশি হাতে নিয়ে तीन दिन पर पार्टी कर रहे हैं लोग देख साहब पूरी टेबल में गलम का मैंने खाऊंगी छूट कर ही लिपि जाऊं आज के छूट प्लस है चला मुझे ना वाह ओए बुला नहीं बोल कर क्या लगा ना सुन रही अमिताभ देती नहीं आपने जगह अभी काम करती ओ हम किसी तब बात करना तब ना कितना तो लाफोर हां एंजिन चेन हां हां আমি তো আপনাদের দিচ্ছি আসলে আমরা আমাদের এই অবস্থা দেখতেছেন এর ক্যারেক্টার ঘটনা কই তার বড় লোক হইলে কেন না বের করে আচ্ছা আমি ঘটনা কই যে ওই সাইডে দেখে খেতে কাম করলাম না খেতে কাম করলাম দিনকে এটা সেরা এটা ব্যাগ ফলা ছিল ওখানে ব্যাগের খুঁট বানিয়ে গেছি আমি